This initiative comprises of a series of dialogues, trainings and follow-up workshops targeting female heads of households, including military and war widows, in the districts of Anuradhapura, Kurunegala and Kilinochchi. The inception for this program was a perception survey that was conducted by the Social Scientists Association, whom UN Women partnered with. The objective of the perception survey was to really understand the knowledge of peace building as well as prevailing capacities of leadership among these female heads of households. And the survey also wanted to ascertain the prevalence of sexual bribery experienced by these female heads of households, particularly as single mothers and as single women heading a household, when systems and structures are usually geared to support or facilitate the traditional male head of the household. The training program and the dialogue really built on the findings of the perception survey, and the objective of the training program was to really develop the leadership capacities of these female heads of households so that they can then be empowered to stand up against sexual bribery and any other form of sexual exploitation and harassment. In addition to partnering with the Social Scientists Association, UN Women also partnered with UNDP, the Center for Equality and Justice, the Rajarata Praja Kendra based in Anuradhapura, the Women's Resource Center in Kurunegala, and Viluthu and the Jaffna Social Action Center that have offices in Kilinochchi. The peace building angle of this program really comes through by bringing together female heads of households from diverse ethnic and social backgrounds and enabling them to act as catalysts of peace, while also supporting them to spread messages of solidarity and social cohesion among their own communities. Unfortunately, the escalating situation with COVID-19 rendered it not possible for the project team to complete the initiative, including completing the follow-up workshops. But we strongly believe that through the dialogues and the training programs that have already been conducted, that we have initiated a process through which these women will continue to develop their leadership capacities going forward. අපි කෙදෙට්ට වෙලා ඇත්තටම සමාජයට මෙහෙම අවතීර්ණ වෙන්නේ නැතුව එහෙම හිටියේ ගොඩාක් අපේ හිත තුළ වැරදි මතිමතාන්තර තිබුණා. ඉතින් මේ වැඩසටහනට ආව හින්දා ඇත්තටම අපිට එක එකනාගේ විවෘත අදහස් විමසන්න වුණා. අපිට මේ මැඩම් ලොකු දැනුමක් ලබා දුන්නා. ඒ තුලින් ඇත්තට කාන්තාවක් විදිහට අපිට නැගී සිටින්න හිතට ලොකු ධෛර්යයක් ඇති වුණා. අපි දන්නේ අපිට තිබුණු අයිතීන් ගැනවත් අපි ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ. හැමදේම අපිට ජීවිතේදී මුහුණ පාන්න උන ගැටලු ප්‍රශ්න අභියෝග වලට මුහුණ දීමේදී අපි මුහුණ දුන්නා ඒවට. ඒ වුණාට මේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි ජීවිතේ ඒ තුලත් වැටුණ අවස්ථා තිබුණා. ඉතින් ඒ හරහා අපිට නීති අනුකූල වුණත් අපිට නැගී සිටින්න මෙහෙම පුළුවන් කියලා අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තා. අපිට දැන් අපි ශක්තිමත්. අපි දන්නවා අපිට මේ වෙනුවෙන් යන්න ආයතන තියෙනවා. ඒ හරහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට පුළුවන් දැන්. හිතේ විශ්වාසය තියෙනවා. ශක්තියක් තියෙනවා. உண்மையிலே ஒரு தலைமத்துவம் சமாதானம் நல்லிணக்கம் என்ற பயிற்சி வந்து மிகவும் பெருமதியானது. நாங்கள் அடிப்படையில் இது விஷயமாக ஓரளவுக்கு தான் தெரிந்திருந்தோம். தற்போது இப்போ நடத்தப்பட்ட இந்த பயிற்சியினூடாக எங்களுக்கு ஆழமான சிந்தனைகள், எப்படியான செயல்பாடுகள், எப்படியான ஒரு பெண் தலைமத்துவத்தை நாங்கள் முன்னோக்கி செல்லுதல், எங்களுக்கான உரிமை என்ன என்ற விஷயத்தை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே ஊக்கப்படுத்தி எங்களுடைய எதிர்கால வாழ்வுக்காக நாங்களும் நல்ல ஒரு தலைமையை தாங்கி எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் நல்ல வழியிலே நடத்தி செல்வதற்கு ஒரு நல்லதொரு இலக்காக இது இன்று இந்த செயல் அமர்வு எங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது. தற்போது வடக்கு தெற்கு மக்களுக்கு இடையிலான உறவு இணைப்பு ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருப்பது இந்த சமாதானம் நல்லிணக்கம் தொடர்பான கருத்து பகிர்வு ஊடாக
எதிர்காலத்திலே நாங்கள் ஒன்றிணைந்து எங்களுக்குள்ளே வர இருக்கின்ற சவால்களை நாங்கள் நேர்முகமாக நின்று உங்களுடைய கருத்து பகிர்வினூடாக வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்து செல்வதற்கு எங்களுக்கு வருகின்ற சவால்களை நாங்கள் உடைத்து நல்லதொரு பெண் தலைமத்துவ குடும்பங்களாக நாங்கள் வடக்கு தெற்கு பெண் தலைமத்துவங்கள் இணைந்து நல்லதொரு இலக்கை அடைய எங்களுக்குள்ளே வருகின்ற சவால்களை நாங்கள் உடைத்தெறிந்து நல்லதொரு தலைமத்துவமாக ஒன்றிணைவோம். யூவன் விமன் இந்த நிறுவனத்துக்கு மிகவும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம். தாழ்நிலையில் உள்ள எங்களுடைய பெண் தலைமத்துவ குடும்பங்களை இன்று உலகிற்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் எங்களை ஒரு முன்னுதாரணப்படுத்தி ஒரு உலகத்திலே எங்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து நல்ல பெண் தலைமத்துவங்களாக உருவாக்குவதற்கும் எதிர்காலத்திலே நல்லதொரு தலைமையை தாங்கிக் கொள்வதற்கு தேவையான அனைத்து கற்றல்களையும் எங்களுக்கு தந்து இந்த பயிற்சியினூடாக பலமளித்து இனி வரும் எதிர்காலங்களிலும் நாங்கள் ஓங்கி நின்று எங்களுடைய தலைமத்துவத்தை பேணுவதற்கு பல வழிகளிலே இந்த நிறுவனமானது எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் நாங்கள் முன்னுக்கு வருவதற்கு தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு இந்த நிறுவனம் கை கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ඇත්තටම දැන් අපි වයසයි. අපි අපේ වයසත් එක්කම බලනකොට අපිට මේ දේවල් මේ හැමදාම මතකේ තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මාසයකට දෙකකට සැරයක් හරි මේ වගේ මේ වැඩසටහන් තියෙනවා නම් ඇත්තටම වැදගත්. ඒ වගේම අපි වගේම තව කොටසක් එළියේ ඉන්නවා. ඒ කොටසත් මේ වගේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඒ දේවල් වලින් මම හිතනවා සමාජයේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ UN Women ආයතනය මගින් කරගෙන යන වැඩසටහන ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනෙන් අපි ලොකු දෙයක් ලබා ගත්තා. මින් ඉදිරියටත් ඒ වගේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මට හිතෙනවා මේ අපේ දරුවෝ ටික එකතු කරලා දරුවොත් ඉන්නේ ලොකු පීඩනයකින් ඉන්නේ. තාත්තා නැති වෙලා එහෙම ලොකු පීඩනයකින් ඉන්නේ. ඒ දරුවොත් එකතු කරලා මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි කියලා හිතනවා. මේ කාන්තාවන් සමග කටයුතු කිරීමේදී ඇත්තටම සුවිශේෂීම කාරණාවක් තමයි ඔවුන්ගෙන්ම ආපු කාරණාවක් තමයි මේ යුද්ධය නිසා ඍජුව සහ වක්‍රව පීඩාවට පත්වෙච්ච පිරිසක් අපි. ඒ අනුව මේ සාමයේ පණිවිඩය, සාමයේ වැදගත්කම, සාමයේ පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව සමස්ත සමාජයට දැනෙන ආකාරයට පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් අපිට තමයි මේ සංවාද මණ්ඩපය ගොඩනැගිච්ච සංවාද මණ්ඩපය තුල එම කාන්තාවන් විසින්ම විශාල යෝජනා ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරා. එම කාන්තාවන් විසින්ම Taman කොච්චර කැමතිද මේ රට තුල සාමය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියේ පුරෝගාමී කාන්තාවන් වෙන්න කියන එක පිළිබඳව තියෙන කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම ඔවුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳවත් ඔවුන් විශාල වශයෙන් ඔවුන්ගේ සංවාදයේ තුල කරුණු කිරීමක් සිදු කරා. ඉතින් මේ පිළිබඳව හොඳ අවධානයක් යොමු කරමින් ඉදිරියේදී මේ රට තුල නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමටත් ඊටාම කුඩා ග්‍රාමීය ඒකකයන්ගේ සිට ජාතික මට්ටම දක්වා සාමය සංහිඳියාව සමගිය ගොඩනැගීමටත් රට තුල හැම වෙලෙම නිකන් අලු යට තියෙන ගිනි පුපුරු වගේ තියෙන මේ ජාතිවාදය, ආගම්වාදය වැනි කාරණාවන් පිළිබඳව හොඳ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මෙලෙස යුද්ධය නිසා ඍජුවම විපතටපත් කාන්තාවන් දායක කරගෙන ඔවුන්ගේ නායකත්වය අරගෙන ඔවුන්ගේ මූලිකත්වය අරගෙන ඔවුන් පුරෝගාමී කාන්තාවන් විදිහට පෙරට අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ කාන්තාවන් හරහා සාමයේ ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට මම හිතන්නේ කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්.